ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 111 कश्ती रुकी तो मैंने और इसहाक ने मारिया को सहारा देकर नीचे उतारा। हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से वो औंधे मुंह रेत पर गिर गई। इससे पहले कि मैं भी मारिया के पीछे किनारे पर उतर जाता, एक आहट ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूँ लगा कि कश्ती के छोटे से तहखाने में कोई मौजूद है। क्या बात है, तुम नीचे क्यों नहीं आ रहे? फ़ैरोज़ ने पूछा। 1 मिनट, मुझे शक सा हो रहा है। मैंने सरगोशी की और पलट कर तहखाने के सुराख की तरफ आया। टार्च मेरे हाथ में थी। तब दूसरी मरतबा आहट हुई। मैंने टार्च का रोशन दायरा तहखाने के अंदर उतारा। बज़ाहिर कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं हिम्मत करके नीचे चला गया। यहाँ बदबू थी, लकड़ी का फर्श गीला हो रहा था। इस तहखाने की छत इतनी नीची थी कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था। मैंने बैठे ही बैठे टार्च को दाएं और बाएं घुमाया और अचानक सख्ता ज़दा रह गया। लकड़ी के इस गलीज तहखाने में मछलियाँ पकड़ने वाले जालों, रस्सियों और मुख्तलिफ औजारों के दरमियान एक जीता जागता शख्स मौजूद था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी, बाल कदों तक पहुंच रहे थे। उसके जिस्म पर फ़कत एक लंगोट था। उसके अरियां जिस्म पर चंद छोटे छोटे और बड़े ज़ख्म के निशान मौजूद थे। सबसे अहम बात यह थी कि उस जवान साल शख्स की एक टांग और एक बाजू कटा हुआ था। वो चलने के लिए जिस लकड़ी को बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल करता था, वो भी उसी के पास रखी हुई थी। तहखाने में मछली की नागवार बू के अलावा एक और बू भी मौजूद थी। ये शराब की थी। लकड़ी के फर्श पर 2-3 खाली बोतलें लुढ़की हुई थी। मैंने राइफल सीधी की। कौन हो तुम? मैंने पूछा। जवाब नहीं मिला। केचुए की तरह लेटा हुआ शख्स बिल्कुल बेअसो हरकत पड़ा रहा। बस उसकी सूजी सूजी पलकों में थोड़ी सी हरकत हुई। वो शक्ल सूरत से नेपाल का लगता था। जिस्म कमज़ोर और मैला कुचैला था। इस दौरान में इसहाक भी छलांग लगाकर वापस कश्ती पर आ गया। उसने कश्ती के तहखाने में झांका और फिर टार्च की रोशनी में मेरे तासरात देखकर अंदर आ गया। वो भी इस अजीब खलकत नंग धड़ंग शख्स को देखकर हैरान हुआ। कौन है ये? इसहाक ने पूछा। मैं भी 2-3-4 बार पूछ चुका हूँ। कुछ बता नहीं रहा। ढीठ बना लेटा है, मैंने जवाब दिया। इसहाक ने आगे बढ़कर टार्च का रोशन दायरा उसके चेहरे पर फेंका और गुस्सीले लहजे में बोला, ओए कौन हो तुम बोलते काहे नहीं? उसने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर बेनियाजी से इसहाक को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। इसहाक ने एक जोरदार ठोकर उसकी पसलियों में लगाई, फिर दूसरी ठोकर, फिर तीसरी। मुझे यूँ लगा जैसे ये शख्स बलबला उठेगा, मगर हैरत अंगेज तौर पर टस से मस नहीं हुआ। शायद उसने कुछ ज़्यादा तकलीफ ही महसूस नहीं की थी। क्या ये नशे की वजह से था या कोई और बात थी? उठ जाओ, इसहाक दाड़ा। इस मरतबा उस अजीबुल खलकत ने अपनी स्याही माइल होंठ हलाए और अंग्रेज़ी में बोला, दफ़ा हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज़ भी इसकी तरह अजीब थी। तुम्हारी तो ऐसी कि तैसी। इसहाक ने दांत पीसकर राइफल सीधी कर ली। उठ जा रामी, ना ही तो मैं गोली चलावत हूँ। हैरत अंगेज तौर पर इस बार भी अजनबी शख्स की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर न हुआ। इसहाक दाड़ा। मैं 5 तक गिनूंगा, फिर गोली मार दूंगा। उसने गिनती शुरू की और फिर ख़त्म भी कर दी, मगर वो शख्स उसी तरह पड़ा रहा। मैंने आगे बढ़कर उसका अकलौता बाजू पकड़ा और उसे सीधा करके बिठाने की कोशिश की। वो एक बार तो बैठा, लेकिन फिर मिट्टी के ढेर की तरह ढह कर लेट गया।
اسحاق کا پیمانہ صبر اب لبریز ہو چکا تھا۔ اس پر جنونی کیفیت تو پہلے ہی طاری تھی، اجنبی شخص کے اڑیل پن نے اسے مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے اسے اکلوتے بازو سے پکڑا اور بے دردی سے کشتی کے ڈیک کی طرف کھینچنے لگا۔ اب اس ننگ دھڑنگ شخص نے مزاحمت کی اور تہہ خانہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اب اسحاق کی مخالفت کی سمت زور لگا رہا تھا۔ معذور ہونے کے باوجود اس کے جسم میں مناسب طاقت موجود تھی۔ اسحاق اسے کھینچنے کے ساتھ ساتھ ٹھوکریں بھی رسید کر رہا تھا۔ اچانک ننگ دھڑنگ شخص نے بنا کر اسحاق کو لات ماری۔ یہ لات اسحاق کی ناف میں لگی اور وہ تکلیف سے دوہرا ہو گیا۔ بہرحال یہ جرأت ننگ دھڑنگ شخص کو کافی مہنگی پڑی۔ اسحاق نے اس کی جسمانی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے روئی کی طرح دھنک دیا۔ 2-4 ٹھوکریں میں نے بھی رسید کی۔ اتنا کچھ کسی صحت مند توانا شخص کے ساتھ ہوا ہوتا تو وہ بھی تکلیف کے سبب دہائی دینے لگتا، مگر اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا جسم گوشت پوشت کی بجائے ربڑ یا پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، یا پھر وہ اس قدر نشے میں ہے کہ درد کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ کشتی بری طرح ڈگمگا رہی تھی۔ باہر سے فروز چلا چلا کر پوچھ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ ماریا کو اکیلا چھوڑ کر کشتی پر نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے تہہ خانے میں سے سر باہر نکال کر فیروز کو تسلی دی اور بتایا خطرے کی کوئی بات نہیں۔ میں دوبارہ تہہ خانے میں جھانکنے لگا۔ ننگ دھڑنگ شخص بالکل بے سود پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسحاق نے رائفل کے وزنی کندے سے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی تھی اور اسے نیم جان کر ڈالا تھا۔ مر گیا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، اسحاق نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں تذبذب میں کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے یہ کون تھا؟ اس کے ساتھ کیا گزری تھی؟ اور یہ کشتی چھوڑنے سے کیوں انکار کر رہا تھا؟ اگر ہم اسے اس حالت میں یہاں چھوڑ کر چلے جاتے تو یہ مر بھی سکتا تھا۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ اجنبی کے چہرے پر تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شخص کے چہرے پہ کہیں اپنے یار عمران کے چہرے کی جھلک نظر آئی، خاص طور پر اس کی پیشانی، بھویں اور رخساروں کی ابری ہوئی ہڈیاں۔ بے شک یہ عمران نہیں تھا۔ اس کے بال گھگریالے تھے، قد بھی ذرا چھوٹا تھا، لیکن اپنے پیارے دوست کی ایک ہلکی سی جھلک بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس شخص کے لیے میرے دل میں جو نرم گوشہ شروع سے موجود تھا کچھ اور وسیع ہو گیا۔ میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے یہاں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا اس کے اکلوتے بازو پر انمنٹ روشنائی سے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کچھ عجیب سا نام تھا، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس دوران میں فیروز بھی کشتی میں آ گیا۔ وہ باہر اسحاق کو ماریا کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بھی دلچسپی سے اس ننگ دھڑنگ شخص کو دیکھا۔ میں نے کہا، فیروز یہ زخمی ہے، ہمیں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے۔ بالکل ہے ہی نہیں، ہم گھاٹ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں، وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکت ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ عمران نہیں تھا، لیکن اس میں عمران کی ہلکی سی جھلک تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ میں نے پرزور لہجے میں کہا، فیروز شاید یہ مسلمان ہے، لگتا ہے کہ ہمارے طرح کسی مصیبت میں ہے، ہو سکتا ہے اس کی یہ حالت بھی حکم جی یا جارج وغیرہ کی وجہ سے ہوئی ہو، اس لیے اس طرح میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ فیروز جزع ہو گیا، لیکن ہم اسے لے جائیں گے کیسے؟ چلو یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے اٹھا لیتا ہوں، اس کا وزن ہی کتنا ہے۔ فیروز نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ غالباً میرے تاثرات نے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اپنے فیصلے پر اٹل ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور پھر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اسے لے جا سکت ہو تو لے آؤ۔ میں نے اپنی رائفل اور ٹارچ فیروز کو تھمائی۔ ایک کپڑا جلدی سے معذور شخص کے سر کے زخم پر باندھا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ کشتی سے اتر کر میں نے اسے کندھے پر لادا تو وہ بالکل ہلکا محسوس ہوا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ اس کے جسم میں ایک ٹانگ اور ایک بازو کا بوجھ شامل نہیں تھا۔ اسحاق بہت ناگوار
से देख रहा था, मैंने उस शख्स को कंधे पर लाद लिया। वो शायद मुझसे बहस करना चाह रहा था, ताहम फरोज उसे एक तरफ ले गया और दनाई के साथ सुलझा बुझा लिया। तारीख जंगल में रात का बसेरा था और जंगली जानवरों की आवाज़ें थीं। हम टार्चों की रोशनी में तेजी से आगे बढ़ते गए। अब हमें अपने अकब से ज़्यादा खतरा महसूस नहीं हो रहा था। कुछ आगे जाकर फरोज ने इसरार के साथ माजूर शख्स का बोझ अपने कंधे पर उठा लिया। मैंने अपनी राइफल के साथ साथ उसकी राइफल भी थाम ली। चौपड़ी से मिलने वाली देसी साख्त की राइफल हमने रास्ते में ही एक आरसी जोड़ के अंदर फेंक दी थी। वहाँ से मिलने वाली कुल्हाड़ी, जो बिल्कुल छोटे दस्ते की थी, इसहाक के हाथ में थी। वो इसके अजीब वजह के फल से रास्ते में रुकावट डालने वाले झाड़ जंकार को काट रहा था। हमारे कदमों में एक तरह की तेज़ी तो अब भी मौजूद थी, लेकिन ताक़ब का शदीद खतरा ख़त्म हो गया था। रात का आखिरी पहर था जब हम एक जगह रुक गए। ये दरख्तों का एक झुंड था। झुंड के दरमियान एक उभरी हुई जगह थी, जैसे कोई टीला हो। हम एक छोटे से टीले पर बैठ गए। मेरा ख्याल था कि साग वगैरह ने ज़रा सस्ताने के लिए इस टीले को मुंतखब किया है, लेकिन मामला कुछ और था। फरोज और साग एक बार फिर फुसर फुसर करने लगे। मारिया एक लाचार कैदी की तरह दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। वो अपनी इकलौती जूती उतार चुकी थी। उसके पांव बुरी तरह जख्मी थे। दुश्वार गुजार सफ़र ने हमारी तरह उसके चेहरे पर भी कई खराशें डाल दी थी। उसके कानों में डायमंड के बड़े बड़े झुमके आवेजा थे। ये रास्ते में शाखों से उलझते रहे थे और इसके एक कान से खून रिसने लगा था। वो मनमनाई। हमको सख्त प्यास लगा। मैंने कहा, प्यास तो हमको भी लगी है, लेकिन यहाँ कहीं पानी नज़र नहीं आता। ढूंढो, शायद कहीं मिल जाए। वो इंग्लिश के लहजे में बोली। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। ये क्या बकती है? इसहाक ने दर्द से फंकार कर पूछा। पानी मांग रही, मैंने कहा। पलावत हैं, अभी पलावत हैं। तुझे पानी? हम बकरी को पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते। इसहाक की आवाज़ में जहर था।